pupunta tayo sa Daw-Daw Gamay para ipakita sa inyo kung gaano ba kaganda ang island na to. So, let's go! Ano feeling na nakasakay na kayo ng bangka? Oh my God! It's so scary! Struggle! Masyado! Hindi kami marunong tumawid dyan. Pinakakot! Ang individual on top, individual ang pagbuwan. So crazy! Nandito na po kami, bago po kami. So say hi. Hanggang dito na lang ka. Okay, let's hike. Okay, let's hike. So let's go! So we can sleep now. At makikita mang hall pagkasian. Hindi naman hall. One-fourth lang. Sorry. See the one-fourth of the One-fourth of the Pagadian City. One-fourth? Sige, 1/8. Oh, 1/8. That's why. That's why. Halos Oh, the rock. The rock. The rock is so nice. Yes, absolutely. I am here today to tell you more about this green island. So, according to my observation, this place is very nice and you can feel the fresh air and it's so nice, but my problem is it's too hot and yun nga, masyadong mainit, but it's still beautiful and nice. As you can see, napakaganda ng mga tanawin dito sa lugar na ito and makikita mo ang kalahati sa mga lugar dito sa Pagadian sa July. Just ay mayroong mga bahay sa mga kilid-kilid siya na makikita natin and it's amazed me and yes. So, ma'am, unsay
Unsay makaingon nimo diri sa place, ma'am, sa tourist? Okay lang, maganda yung Bisaya. Okay, Bisaya lang tayo. Wapo ang yang kuan, yang forma sa kanang mga cottage. Tapos nangdan pa nga Gulleban. Sila nga pero ilang mga patuwan sa start. Mga basura. Ilang na siya Kuya, unsay makaingon nimo diri sa Green Island? Noon na nakuha ni siya. Daghan pa rin siya bato karon na gamay ng mga bato. Tapok ko sa Green Island. Karon nindot na siya kung anong laagan. So, dahil unsay makaingon nimo diri sa place sa Green Island? Nice siya, okay siya. Na-improve na. Kaya katong dari ko last time kay wala pa man hindi pa man ko ano siya sa una. So karon improve na siya. Talaga nagiging ko. Tindaw. I can swear, I can joke, I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys. And you'll see me holding up my middle finger to the world. Fuck your ribbons and your pearls. Cause I'm not just a pretty girl, I'm more than just a picture. I'm a daughter and a sister. Sometimes it's hard for me to show that I'm more than just a rumor or a song on your computer. There's more to me than people know. Some days I'm broke, some days I'm rich, some days I'm nice, some days I can be a bitch. Some days I'm strong, some days I quit. I don't let it show, but I've been through some shit. I can swear, I can joke, I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys. And you see me holding up my middle finger to the... Ito na po matatapos ang vlog namin. So, bye-bye! Thank you! Goodbye, subscribe.